बाबा साहेब के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के प्रतिवाद जुलूस। भली संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान के रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किया है। टिप्पणी के विरोध में भाटपड़ा विधानसभा तृणमूल कांग्रेस का प्रतिवाद जुलूस निकला। भाटपड़ा नगर पालिका के वाइस चेयरमैन देवज्योति घोष के नेतृत्व में निकली जुलूस में CIC अमित गुप्ता, पार्षद गोपाल राउत, तृणमूल नेता सौरभ सिंह सहित कई नेताओं ने भाग लिया। वाइस चेयरमैन देवज्योति घोष ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अपमानजनक टिप्पणी पर धिक्कार जताने के लिए जुलूस निकला है। संविधान प्रणेता श्रद्धेय BR आम्बेडकर प्रति भारतीय जनता पार्टी तथा देशेर स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाह जे कटूक्ति एवं अपमानसूचक যে মন্তব্য করেছে তার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাবার জন্য আমাদের একদিন মিছিল। কেন উনি আম্বেদকরের সম্বন্ধে লোকসভা সংসদে দাঁড়িয়ে যে মন্তব্য করেছে সেই মন্তব্যের বিরুদ্ধে আমাদের মিছিল। এই যে উনি বলছে কথায় কথায় আপনার আম্বেদকরের কথা বলেন, তার আম্বেদকরটা কে? এই যে উনি এইভাবে ওনাকে ইগনোর করার চেষ্টা করছেন, এটা চরম অপমানজনক উক্তি। সেই জন্যই আমাদের তাকে ধিক্কার জানিয়ে ওনাকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং তথা ভারতীয় জনতা পার্টিকে ধিক্কার জানিয়ে আজকে আমাদের এই ধিক্কার মিছিল।